Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And I'm Sandra Amelia. This is my first video about public speaking. Well, talking about public speaking, pernah gak sih kalian merasa kagum atau terpesona dengan orang yang jago public speakingnya? Dalam hati, wih, udah cantik, udah ganteng, keren, bagus banget public speakingnya. Wih, ini public speakingnya. Wih, public speaking itu gini. But anyway, what is public speaking itself? Apakah berbicara di depan umum, setiap berbicara di depan umum itu dinamakan public speaking? Dan seberapa penting sih public speaking ini? Well, in this video I will talk about that. And here I divided into 3 sections. The first section, what is public speaking? The second one, is it important and why? And the third section is about examples of public speaking. And without any further ado, let's get started from the first section. The first one, what is public speaking? Nah, tadi di awal sempat disinggung sedikit. Public speaking itu secara bahasa atau secara harfiah merupakan berbicara di depan umum, berbicara di depan orang banyak. Namun, apakah setiap berbicara di depan orang banyak itu dinamakan public speaking? Well, let's see here. From Ohio, Rubinstein and Stewart, they told in their book that in public speaking, a speaker delivers a message with a specific purpose to an audience of people who are present during the delivery of the speech. And public speakers address audience largely without interruption and take responsibility for the words and ideas being expressed. Jadi, yang disebut public speaking itu berbicara di depan orang banyak, to deliver a message with specific purpose. Jadi speaker itu memiliki tujuan secara spesifik dalam pesan yang dia sampaikan. And the goals or the purpose of the speech itself, it may be to educate, to influence, or even to entertain the listener. Misalnya, bisa kita ingin mempengaruhi orang lain supaya satu pendapat dengan kita bisa menggunakan persuasive speech, atau kita misalnya ingin menjelaskan suatu materi, misalnya termasuk presentasi di kelas. Kita ingin menjelaskan suatu materi kepada rekan kita, itu juga termasuk public speaking. Nah, dari sini sebetulnya kita sudah bisa mendapatkan jawabannya dari pertanyaan awal tadi. Apakah public speaking itu setiap berbicara di depan umum? Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. And what makes different between public speaking and let's say just talking to a crowd of people is in the way information is conveyed. In public speaking, the information is purposeful and meant to inform, influence, or entertain a group of people. Jadi ada informasi dan ada tujuan spesifik dari speakernya itu. Nah, selain ada speaker, dalam public speaking juga ada audience tentunya. Audience yang memberikan perhatian atau yang memperhatikan terhadap pesan yang disampaikan oleh speaker. Nah, ada audience, ada speaker, tentunya tadi yang disebut, ada pesan juga. Nah, pesan bagaimana pesan itu dibuat supaya tujuan itu tercapai. Nah, karena ada pesan yang disampaikan, sebetulnya melalui public speaking juga kita bisa mengetahui pola pemikiran dari seseorang, mengetahui gagasan masa depan seseorang, atau bahkan ide-ide luar biasanya ya. Karena dari sana kita bisa mendapatkan atau memahami kemana arah orang ini berbicara, seperti itu, kemana pola pikirnya, seperti itu. And then the second one, is it important and why? Well, public speaking is one of 4 categories of human communication, and communication itself is a backbone of our society. Jadi sudah menjadi kebutuhan semua orang komunikasi itu. Disadari atau tidak,
kita sebagai makhluk sosial tidak bisa untuk tidak berkomunikasi, baik itu tuntutan profesi, keluarga, masyarakat, atau bahkan pendidikan. Begitupun dengan public speaking, yang mana merupakan salah satu dari human communication. Whether in classroom, workplace, or community, the ability to speak confidently and convincingly before an audience is empowering. So, public speaking is important. Whether you are a small business owner, student, or even just someone who is passionate about something, public speaking is important. And do we need public speaking skill? Ya, of course. Setelah mengetahui public speaking itu penting, tentu saja kita perlu menguasai public speaking skill itu. And let's see here. Good public speaking skill can have a huge impact on your career. Here is the following reasons. Ya, jadi orang yang sudah bagus dalam public speakingnya itu akan berimpact juga. Nah, ini merupakan salah satu alasan kenapa kita perlu menguasai skill public speaking, karena itu akan berpengaruh terhadap pekerjaan kita, ataupun setelah menjadi siswa ya, akan mempengaruhi terhadap apa yang kita kerjakan sebagai siswa juga. And here there are 3 reasons. The first one is demonstrate your knowledge. The second one, demonstrate your confidence. And the third one, helps you lead better. The first one, demonstrate your knowledge. Well, you are always at your best when you can articulate your thoughts clearly and effectively. Tapi terkadang ketika ingin menyampaikan ide, ingin menyampaikan gagasan-gagasan, terkadang kita kesulitan atau berbelit-belit dalam penyampaiannya, dan itu tidak jelas. Nah, public speaking skill can help you do exactly that. Ketika sudah bagus public speakingnya, hal ini akan teratasi, hal ini akan seiring dengan waktu akan terbantu untuk lebih baik gitu, untuk lebih jelas dalam menyampaikan public speaking. Of course dengan practice juga. The true word, ya ini penting because the true word of the knowledge you can possess can all be realized when you can show and apply it. Jadi menyampaikan ide, menyampaikan gagasan ini perlu kita kuasai, salah satunya dengan public speaking juga. And then the second one, demonstrate your confidence. Not only does public speaking increase your knowledge during the process of preparation, ya kalau knowledge because kita banyak baca, banyak sharing, atau banyak mendapatkan informasi dari luar, but public speaking also can develop and demonstrate our confidence. Orang yang sering atau bagus dalam public speakingnya, ya kita sebagai learners terus saja ya terus belajar, karena akan demonstrate dan develop our confidence. Yang tadinya mungkin tidak pede, tidak percaya diri, kalau terus improve dan terus belajar public speaking, itu akan teratasi juga. Confidence akan lebih terlihat percaya diri, dan percaya diri ini merupakan salah satu hal yang penting. Whether you are interviewing for a job or hoping for a promotion, your confidence is what will make you stand out among other candidates. Jadi akan terlihat, oh ini sudah percaya diri. Itu akan menjadi pertimbangan juga dalam your career. And then the third one, helps you lead better. Well, the higher you climb up the career ladder, the greater will be number of people you shall have to lead. As a result, the need for public speaking skill and confidence pertain to it also increase, making it one of the determining characteristic when considering someone for promotion. Nah, jadi banyak sekali alasan-alasan mengapa kita perlu menguasai public speaking ini. Tadi tiga alasan utama. Sebetulnya masih banyak alasan-alasan lain, tapi saya di sini ngambilnya yang utama saja, yang 3 tadi. Demonstrate your knowledge, demonstrate your confidence, and help you lead better. So that the ability to speak confidently and convincingly in public speaking is a valuable asset to anyone who wants to take an active role in the world. And now, more than ever,
public speaking has become both a vital life skill and a secret weapon in career development. Jadi sudah valuable asset public speaking ini, terlebih di zaman sekarang gitu ya. And then the third one, examples of public speaking. Ya, public speaking ini kan merupakan sebuah rumpun keluarga ilmu komunikasi atau retorika, di mana mencakup misalnya diskusi, debat, pidato, memimpin rapat dan mengajar di kelas, atau moderator, master of ceremony, presenter, serta kemampuan seseorang untuk dapat berbicara di depan publik lainnya. And here I have several examples. Saya langsung saja berikan cuplikan dari beberapa, maksudnya sebagian contoh dari public speaking. Well, let's check it out. The Honorable Chairman of OJK Board of Commissioner, Bapak Mulia Mande Haddad, Distinguished Director General of the Southeast Asia Department from the Asian Development Bank, Dr. Ramesh Subramaniam, members of OJK Board of Commissioners, all senior officers of OJK, respected speakers, moderators, all participants, ladies and gentlemen, once again. Our first week at Brown, 500 of us packed Solomon Lecture Hall for Introduction to Neuroscience. As the professors concluded their opening lecture, a student asked what seemed like a simple question. Is it true we only use 10% of our brains? Without hesitation, Professor Paradiso answered, I don't know. What we're doing is we're going to be responding to some questions individually to get us ready for those discussions. And then we're going to move to some group discussions. We're going to do some stations today, so it'll get you up and moving. And you'll be able to look at all. I have 5 different. They say Britain's got talent. Let me tell you now. Lambeth, you have talent. You have some amazing talent. Give yourself a round of applause. Just like when you were a kid. Now your lips should be coming alive. We're going to do the tongue next with exaggerated la, 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 la. Beautiful. You're getting really good at this. And then roll an R. That's like champagne for the tongue. Finally, and if I can only do one, the pros call this the siren. It's really good. It starts with we and goes to or. The we is high, the or is low. So you go wee, oh, wee. Fantastic. Give yourselves a round of applause. Take a seat. Thank you. Nah, itu semua merupakan beberapa contoh dari public speaking. Ada speech, ada juga master of ceremony, dan lain sebagainya. Dan untuk speech sendiri itu sebetulnya ada berbagai jenis. Ada argumentative speech, ada persuasive speech, dan juga informative speech. Alright everyone, today we have got what is public speaking and its examples, and also the reasons why we need public speaking skills. And ya, itu sangat luar biasa sekali pentingnya public speaking bagi kita. Apalagi di zaman sekarang, baik itu perempuan ataupun laki-laki kan memiliki hak yang sama untuk mengutarakan pendapat. Jadi public speaking ini sangat penting, baik itu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Maka dari itu, mulai dari sekarang, let's improve our speaking skill together. Because here I'm also still a learner, dan mari kita belajar bersama-sama about public speaking. Kita bisa mulai dari speak up di depan teman-teman, di kelas, di organisasi atau di lingkungan kampus lainnya. Kita utarakan pendapat kita, utarakan ide-ide kita, karena itu bisa membantu kita improve our speaking skill. Tidak langsung hebat pun tidak menjadi masalah, karena semuanya perlu proses, dan yang terpenting dari sekarang ada kemauan untuk belajar. Berpikir kritis, kemudian utarakan ide-ide kita. Well, itulah pembahasan mengenai public speaking untuk kali ini. Dan terima kasih sudah mampir, and see you!